फ्रेंड्स देखो आमर बर्तमान रोही माछ आसी रोही ना रोही माछ आमर चलती खाइबा आज मोर छाड़ खाई हो गला 3 मास पर छाड़ खाई गोटे तो आपण मन केमती लगुच निहाती कमेंट करियो टेस्ट एटा केमती है से खाइले मु कहबी आपन हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमिति अछंती भलो अछन ना मु भलो अच्छी कहबी आ टिक खराब अच्छी खराब माने खराब सेमती नु देह टिके भल नथिला देखि परती उठरे अवस्था पूरा केमिति अच्छी कमी गलानी जहाँ जमती अच्छी तो ओके आज माने मु 3 मास परे मु आज आमिष खाऊची नॉन वेज तो सेमिति भी मते नॉन वेज एते प्रिय नुह मोर बट मु खाए 2टा बार बुध केवल बुध और शुक्र बस अब सब बड़े लक्ष्य करिथिबे आपण माने बुध शुक्र ये 2टा बार रे ही पूर्णमी अमावास्या संक्रांति एकादशी माने ए टाइप रे जिंस पड़िबो ही पड़िबो तो छाड़ा तो 3 मास पर आज कछ बहुत जन कहती माने मु नॉन वेज आइटम गुड़ा ब्लॉग शॉर्ट्स छाड़िले अपलोड कले कहती कि बहुत आमिष प्रिय भल नहीं मु सिना खाएनी बट मु माने मो परिवार जे खाइबे तांकु तो बनै कि देबी ना नहीं तो बस तांकु ही दिया हबो मर्तन जाइछन से माछ नै के आसे माछ नै के आसीले हम कौन भाजी भुजी देवी कहीं कहते आमिष छाड़े अन्य किसी खाती माछ ही आगे खाती मोर एत प्रिय नुहे तापर माछ मत एत भल लगे जदि चूना माछ होती मत टे प्रिय माछर मत मुंडटी ही भल लगे ना भल लगे बस से आसीगले माछ नहीं कि मु देखा देखो आमर बर्तमान रोही माछ आसी रोही ना रोही माछ आमर एपटे भात बसी गोटे भजा होती सहित बैगण भी गोटे पकई देखते फड़ी भजा होती डाली भी कर सारे देखु मोर मुग डाली कर सारे रुटी खंडे अच्छी सेमती चलती तो बर्तमान माछ भाजी दवा तेल दे सारे देखु हल्दी तेल लुण गोला भाजी नवा माछ भजा चली अच्छी चलती खाइबा मोर तो चलती मजा तो फ्रेंड्स देखु एटा मोर भातटा अच्छी पूरा माने देसी चाउल जो कही भातटा ता सहित एटा गोटे भजा भाती आलू बीन्स आ गाजर गुड़ा नष्ट हो जाऊला तो से भात देती ये बैगण गोटे मात्र भाजी थी से तेल अधिका होगा बोली बैगणटा पकई फाड़ा देती मत तू भी फाड़ा खाई रख एटा हूँ देसी मुग डाली जोटा कि देखी आम घर मो बो चूरी चारिकी भाजिकी देता एटा है माछ भजा पियाज कंचा लंका औ 2 खंड आनी खटा टे दली खाले भल लगे रसुण कंचा लंका औ देकी दली भी आ बास ये जिनस एत दिन पर आज आमिष खाई नवा बर्तमान खाई नवा डाली रू स्टार्ट करिया कहीं मत टे देसी मुग बिरी बढ़िया लगे बिरीटा मत बेसी पसंद बट इटा गोटे खाई नवा आलू भजा समस्त तो प्रिय गोटे जब भी आमिष छाड़ी थे खाइबा स्टार्ट करेंगे तो आमिष खाइबे निरामिष को आगे खाइबे तापर सेकेंड गुंडारे आमिष खाइबे ये शुणी थी जहाँ जानी बड़ बड़ुआ मैंने कहती जेजे जेजेमा बाबा माँ बस ये मानिया कथा माछ आज मोर छाड़ खाई हो गला 3 मास पर छाड़ खाई
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି 3 ମାସ ପରେ ଖାଏ ପୁରା ଡିସେମ୍ବର 25 ବେଳକୁ ଖାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବୁଧ ଶୁକ୍ରରେ ଠିକ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଗଲା ଜାଣିଥିବେ, ସୋମବାର ଗଲା, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲେ ବୁଧବାର ହିଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ପରେ ହିଁ ଖାଏ। 15 ତ ବେଳକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 25 ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି କିଛି ଛାଡ଼। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦଳି ଦେବା, ଯେଉଁ ଓଉ ରସୁଣ ନୁହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସେଇଟା, ସେଇଟା ହିଁ ଭାତ ନେବ ମୋ ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଭାତ, ତଥାପି ସକାଳୁ କ'ଣ ଆସିକି ହେଲାଣି ବୋଧେ 10ଟା ହେଲାଣି, 10ଟା ହେଲାଣି। ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ଖାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା ଆଉ। ଏଇଥିରେ ଭାତ ପଳେଇବ। ତ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇକି ମାନେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ ବଜାଇଥିଲି କେଉଁଠି ଆମର ଖରା ଟିକେ ବସିଥିଲି। ତ ଯାହା ଏଇଟା ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ମାନେ ଉପର ଚମଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପଳେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଇଏରେ ମୋ ମୁହଁର ମୁଖୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ସତର ଅବସ୍ଥା ହିଁ 12 ବାଜିଲାଣି, ଏଡ଼ିକ୍ଟେ ପୁରା ସଢ଼େଇ। ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଇଛି ଏଇତ, ମାନେ କିଛି ଆଉ ଦେହର ଯତ୍ନ କିଛି ନିଆ ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟାକୁ ଟିକେ ଝାଲ କରି ନେବା। ଝାଲ ମାଛ ଖାଇଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସତ କଥା। ମୋତେ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ତ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡ। ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଝାଲ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମସଲା ନ ଦେଇକି ଖାଲି ଯଦି ପିଆଜ ଟମାଟର, ମୋତେ ଟିକେ ପିଆଜ ଅଧିକା ଟମାଟର ଅଧିକା ଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଚୁନା ମାଛ ମାନେ ଝାଲ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ କଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ନହେଲେ ଆମର ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଛ ମାଛ ଏତେ ପ୍ରିୟ ନୁହଁ ମୁଁ, ବଟ୍ ଖାଇଦେବା। ତ ଓକେ ଚାଲ ଝାଲ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ବି ଛେଚିନି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଏ ମସଲା ମୋର ଛେଚାକି ହିଁ ରୋଷେଇ ଚାଲେ। ତ ଛେଚିନି, ମୁଁ ଆଗେ ଛେଚି ଦେଉଛି, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ହଁ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଦେଉଛି। 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମାନେ 11ଟା 58 ହେଇଛି। 12ଟା କହିଲେ ଚଳେ। ଓକେ ଚାଲ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସେଇଠି ମୋର ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ମାଛ ତ ଅଛି, ଆଉ ତ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିଛି, ଚାଲିଛି ଧନ୍ଦା ଆଉ। ତ ଆଜି କେତିକି ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଧେ କିଲୋ 2 ଜଣ ଖାଇକି ବି ବଳେ, ଏକାଛିକେ 750 ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଇନି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ବୋଲି କ'ଣ ଖାଇଯିବି ନା ମେଞ୍ଚେ, ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗା ଡବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ମେଞ୍ଚେ। ହଉ ଛାଡ଼, ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଇବେ ସେ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇକି ସଇଲା, ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବି। ତାପରେ ଦେହଟା ଏଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଫୁଟି ଆସୁ ଟିକେ, ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ମାନେ ମାଛ ମୁଁ ଦଉଛି, ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ନା, ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେଲେ ସିଝିଯିବ, ତାପରେ ଖିଆ ଯିବ। ଓକେ ହେଇଗଲା। ମୋ କ୍ୟାମେରା କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ପକଉଛି କୁଆଡ଼େ, ମୋର ମାଛକୁ ଅନଉଛି, କ୍ୟାମେରାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି। ଏକୁଟିଆ ବନେଇଲେ ଏମିତି ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଓକେ ମାଛ ତ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ଟିକେ ଆଉ ଫୁଟି ଯାଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ନର୍ମାଲ ରୋଷେଇ କରିଛି, ମୁଁ ତ ପୁରା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ବଟ୍ ଯାହା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ରୋଷେଇ। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେବେ ରୋଷେଇ କରେ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରେ, ସେମିତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି। ତ ଏମିତି ବି ସମୟ ଥିଲା ଚିକେନ୍ ଆସିଲେ ବି, ମାଛ ଚିକେନ୍ ଯାହା ବି ହଉ ନଥିବ, କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ନଥିବ, ମୁଁ ଖାଲି ପିଆଜ ଟମାଟର ବି କରିଦେବି। ତ ଏବେ ହେଇଯାଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରୋହି ମାଛର ତରକାରୀ ଖାଇବା କି ଏବେ 1 ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ସେ ଖାଇଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ।
तेना आमर माछ पढ़ा चलची खाइबा चलियो सेठी दे देबी तमर तू ने मु कोनी सेइतरे पढ़ा होची हला आज पूरा कढ़ई सोनी देखो तो केमती ହେଇଛି ଆମର ମାଛର तो फ्रेंड्स हमर बर्तन इधर खाओ केमती लागुची माछटा होटल पूरा होटल टेस्ट हो ओके केमती लागु देखिया सखाळ भात एकाचे रंधा होता ये गरम माछ झोल पड़े सामान हो ब्यूटीफुल सब बढ़िया लगे ना ये खाओ जान अरे ये खाऊ ना ओके हमें खाईदवा तो आज फाइनाली मोर छाटा गाई हो गला तो आज ब्लॉग को ये एंड करवा आपण मन केमी लगे आज ब्लॉग टी निहत भाव में कमेंट करेंगे जदि आज ब्लॉग आपण मन सतरे भल लगी निहत भाव में शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे नुआ थिले निहत भाव में सब्सक्राइब करेंगे पाखर बेल आइकन को प्रेस करिए जहाँफल मुझे जहाँ भी वीडियो अपलोड करेंगे आपण मैंने सर्वप्रथम पाइपर ओके अबे मु रोची कहीं संध्या बेल मत संध्या देवा पड़े फिर लुगा धोईकी फिर गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण मान सहित देखा जय जगन्नाथ।